ang atong coffee product diri sa Pangantukan. Wala lang ni siya nagsikat diri sa Bukidnon kung dili sa tibuok kalibutan. O kani nga product mo'y nagahatag kanato og financial kay kani nagahatag kanato kwarta kay diri gagikan ang atong gigikanan nga sila nagpaningkamot kanato aron kita maka-eskwela mga batanon o kita mapakaon sa 3 times a day kanato. O tungod ani nga coffee product, dako kay ko pasalamat sa atong mga ginikanan kay sila naningkamot sa una panahon sila galubok, sila gasanlag o gapi, pero kanunay makita nato nga grabing paningkamo sa atong ginikanan. Kay kung dili sa ila, wala ta karon, wala ta diri nga henerasyon ug wala pa ang sumusunod nga henerasyon. Muora ka na ug daghang salamat. Well, thank you so much, candidate number 2. Candidate number 3, please step forward. Candidates, we would like to clarify the overall impact is 20%. Amo siyang i-down to 10%. It is because the total of the preliminary question is 110. So the overall total is 10% lang sa overall impact. Thank you so much. Good evening, everyone. The picture that I was chosen is the Mount Kalatungan. As we all know that Mount Kalatungan is an active volcano that is inactive in volcanic eruption. So, as I know that Mount Kalatungan is a mountain view that represents the 7 tribes of Bukidnon. That would be all. Thank you so much. Well, thank you so much, candidate number 3. So, candidate number 3 repeats Mount Kalatungan, and we are very familiar with that. And let's move forward to candidate number 4. Please pick your picture. May gabi sa tanan. This picture is school. O kitang tanan,